tidur. Lihat Fajar, anjing. Anjing. Mau berefek gak, Jar? Mau berefek gak? Ya. Tapi ada satu hal yang gue belum lihat orang bahas tentang persaudaraan ASEAN karena demo 2025 di Indonesia. Dimana demo kita tuh ternyata sangat menginspirasi orang-orang di Filipina untuk juga turun demo atas korupsi yang terjadi di negara mereka juga, guys. Indonesia kini makin dilirik dunia. Berita tentang kita bukan lagi sekadar catatan pinggiran, tapi sudah jadi konsumsi global, dari konten kreator hingga media resmi internasional. Namun anehnya, justru media-media besar sering memberitakan dengan nada hiperbolis. Kasus demonstrasi massal terbaru misalnya, dilaporkan seakan-akan Indonesia sudah diambang kehancuran. Padahal kita yang tinggal di sini tahu betul bagaimana demo di Indonesia berlangsung. Ada amarah yang meledak, suasana tegang, tapi juga ada keanehan, bahkan kekocakan absurd khas masyarakat kita. Uniknya, demo di Indonesia jarang berlangsung panjang. Dalam hitungan jam, kerumunan bisa bubar begitu saja, seolah para demonstran menghilang seperti hantu. Semua kembali ke rutinitas masing-masing, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Bagi orang Indonesia, demo adalah ajang kolektif, berkumpul, menyalurkan pesan, lalu pulang. Yang penting, protes tersampaikan dan ada sinyal bahwa jika tuntutan tak dipenuhi, mereka siap kembali turun ke jalan. Yang bikin berbeda, demo di Indonesia tidak selalu serius seperti di negara lain. Banyak yang menyalurkan kekesalan lewat humor, dengan poster lucu, yel-yel kocak, bahkan aksi yang lebih mirip pesta rakyat daripada kerusuhan. Sayangnya sisi ini jarang tersorot media luar, sehingga yang mereka lihat hanyalah citra revolusi brutal. Padahal, jika dibandingkan dengan negara lain, fenomena ini tak sepenuhnya asing. Banyak negara Eropa maupun Amerika mengalami gejolak serupa. Bedanya, di Indonesia demonstrasi punya wajah unik, serius tapi juga penuh kelucuan. Itulah sebabnya beberapa pengamat luar negeri bahkan khawatir cara orang Indonesia berdemo bisa menjadi inspirasi bagi gerakan di negara lain. Lagi banyak orang yang ngebahas tentang persaudaraan ASEAN karena banyak orang luar negeri yang order GrabFood dan minta bapaknya untuk ngebagiin makanan-makanan itu ke orang-orang dan teman-temannya. Tapi ada satu hal yang gue belum lihat orang bahas tentang persaudaraan ASEAN karena demo 2025 di Indonesia. Dimana demo kita tuh ternyata sangat menginspirasi orang-orang di Filipina untuk juga turun demo atas korupsi yang terjadi di negara mereka juga, guys. Gue tuh cukup nemu banyak konten di X, di Threads, di TikTok, tapi sayangnya nggak gue screenshot karena gue emang lagi sangat fokus memantau kondisi demo yang ada di Indonesia. Tapi kalau ada yang nemu, tolong taruh di kolom komen ya. Jadi intinya orang-orang Filipina di social media tuh pada bikin konten kayak, ayo orang Indonesia aja tuh bikin demo segede itu gara-gara korupsi di negara mereka, gara-gara kondisi ekonomi di negara mereka, masa kita nggak bisa sih? Dan ternyata aksi kita tuh sangat menginspirasi saudara-saudara ASEAN kita, guys, untuk menuntut keadilan buat mereka juga. Kalau kalian penasaran kasus di Filipina itu lagi apa, kalian cari aja di TikTok kata kuncinya Philippine Flood Control Scandal. Jujur, karena gue pernah tinggal di luar negeri juga, gue pernah kuliah di luar negeri, gue punya cukup banyak teman-teman ASEAN, dan gue bisa dibilang gue bangga sebagai orang Indonesia karena gue merasa kita tuh kekeh banget ketika melihat ketidakadilan, kita tuh kekeh untuk memperjuangkan kebenaran. Dan hitungannya dibanding negara-negara tetangga kita tuh cukup berani gitu ya. So in the name of the Southeast Asian solidarity, I hope that the fighting spirit that currently exists in Indonesia can continuously inspire our Southeast Asian family to fight for your rights and fight against corruption. Demo di Jepang terinspirasi dari Indonesia. Belakangan ini lagi hype banget seputar demo anti-migrasi di Jepang yang disebabkan statement pemerintah terkait penerimaan 300.000 pekerja imigran dari Afrika. Hal ini memicu aksi masyarakat Jepang yang memang perhatiannya juga sedang menyoroti demo di Indonesia. Kalian harus tahu, demo besar di DPR kemarin ternyata bikin orang Jepang kagum. Demo itu bukan cuma jadi berita di Indonesia, tapi juga diliput media luar negeri termasuk Jepang.
Yang unik, warga Jepang malah memuji keberanian rakyat Indonesia dan bilang mereka harus belajar dari Indonesia dalam berdemo. Kenapa bisa begitu? Ternyata sekarang warga Jepang juga lagi punya sentimen besar terhadap pemerintahnya. Isunya cukup serius, pemerintah Jepang mengundang warga Afrika Nigeria untuk tinggal di Jepang lewat program kerja sama internasional. Kebijakan ini memicu kekhawatiran soal keamanan dan dampak ke masyarakat lokal. Alhasil demo besar-besaran pun pecah di Osaka. Yang bikin makin panas, warga Jepang takut kalau suatu saat nanti jumlah warga asli Jepang jadi lebih sedikit dibandingkan imigran. Dan itu bisa mengubah wajah Jepang selamanya. Hello guys, right now I'm in the Philippines and right now I want to interview one of the locals here. What's your name? Hi, ma'am. My name is John Saldi Puentes. I'm a tour guide here in Intramuros and also a local. Okay, so Kuya Jan. Yeah. Kuya Jan, I want to ask you a question. Can I? Yeah. Okay. Have you ever heard about what is happening in Indonesia right now? Yeah, actually, I already heard it and I already see it in our Facebook. So I already saw some Indonesian who are trying to protest against your government official. Yes, yes. And how did you feel when you saw the news about Indonesia? I feel goosebump actually because I see some Indonesian people as a brave person who they are trying to fight against the corrupt government official, and I'm very proud of your Indonesian people, and I wish we are like that. And if you could send a message to Indonesian people, what would you say? My message is continue fighting against the corrupt government official. And as Filipino, we are also want that kind of people here in the Philippines because, as you know, here in the Philippines, we are also had so many issues regarding our corrupt government official. And we are very proud of you Indonesian people and continue being a brave and fight against the corruption. I love you, Indonesia. Thank you, Kuya Jan. Watching the Indonesians burn the Jakarta building to the ground is a prime example of how far citizens have to go for their government to stop the bullshit. All the governments in the world are pretty much the same, but the things that different is the citizens and what the citizens are going to accept. This is a prime example of what it looks like when the citizens actually stand together in a country and there's no bigotry and there's no racism and there's no separation in between. They can actually stand together and actually do something. But the sad part is that in America, the lowest of the low people in our country, the poorest of the poor, there are some people who actually identify with the government. That's the crazy part. And this is how you know Americans have been socially programmed so hard, because what do they always tell us? Oh, you can protest, but just peacefully. Don't cause any problems. Don't cause any issues. The only time there has ever been change is when force is met with force. Whenever America wants something done, what do? They use force, but yet they tell us don't use force. Either it needs physical force or it needs financial force. And that is the only way a government will change. They're protesting because their taxes went up, right? Their taxes. They're being charged more than they should be charged as citizens, and they're right. Singkatnya, demo di Indonesia bukan sekadar luapan amarah, tapi juga cermin budaya. Di balik teriakan ada tawa, di balik kekacauan ada rasa kebersamaan. Sesuatu yang sulit dimengerti media luar, tapi sangat kita pahami sebagai bagian dari identitas bangsa. Ketika teman jadi polisi. Lihat Fajar, anjing. Mau berefek gak, Jar? Mau berefek gak? Ya, Free Fire. Jar, mau berefek, Jar?